ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ 15ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ନମ୍ବର 1, ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଷ୍ଟାଇଲ ଆଇକନ୍ ରାଣୀ ମା ସିରିକିଟ୍ଙ୍କ 93 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ। ଥାଇଲାଣ୍ଡର ରାଣୀ ମା ସିରିକିଟ୍, ଯିଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପୁନରୁଦ୍ଧାରରେ ଗ୍ଲାମର ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ବେଳେବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର 93 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଥାଇ ରୟାଲ ହାଉସହୋଲ୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ଶନିବାର କହିଛି। ନମ୍ବର 2, ରୁଷର ନୂତନ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିସମ୍ପନ୍ନ ବୁରେଭେଷ୍ଟନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ରୁଷିଆର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜେନେରାଲ, ରୁଷିଆର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଚିଫ୍ ଭାଲେରୀ ଗେରାସିମୋଭ୍ ପୁଟିନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଟି 14,000 କିଲୋମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ 8,700 ମାଇଲ ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 15 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକାଶରେ ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 3, ପୂର୍ବ ତିମୋର ଏସିଆନ୍ର 11ତମ ସଦସ୍ୟ ହେଲା। ପୂର୍ବ ତିମୋର, ଯାହାକୁ ତିମୋର ଲେଷ୍ଟେ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା, ପ୍ରାୟ 5 ଦଶନ୍ଧି ପୂର୍ବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ କୂଟନୀତିର ଏକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମାପ୍ତ କରି ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘ ଏସିଆନ୍ରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ଏହି ଘୋଷଣା କୁଆଲାଲାମପୁରରେ ଏସିଆନ୍ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ସମୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ପତାକା ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ପତାକା ମଧ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 4, 2025 PN7, ନାସା ପୃଥିବୀର ନୂତନ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ନାସା ପୃଥିବୀକୁ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ସରକାରୀ ଭାବରେ ଏହାକୁ 2025 PN7 ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ବସ୍ତୁଟି ଏକ ଛୋଟ ଗ୍ରହାଣୁ ଯାହା 1960 ଦଶକରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ପୃଥିବୀର ଯାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେଇ ଆସିଛି। ହାୱାଇ ସ୍ଥିତ ପାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ଅବଜରଭେଟରି ଦ୍ୱାରା ଆବିଷ୍କୃତ ଏହି ମହାଜାଗତିକ ପଡ଼ୋଶୀ ପ୍ରାୟ 2038 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥରେ ରହିବ ଏବଂ ତାପରେ ମହାକାଶକୁ ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 5, ଆଇୟୁସିଏନ୍ ବିଶ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ କଂଗ୍ରେସ 2025 ନୂତନ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚିତ। ଟୁଭାଲୁ ଆଇୟୁସିଏନ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଲା। ମାତ୍ର 26 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ପରିମିତ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦ୍ୱୀପରାଷ୍ଟ୍ର ଟୁଭାଲୁ ଏହାର 90ତମ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରକୃତି ସଂରକ୍ଷଣ ସଂଘ ଆଇୟୁସିଏନ୍ରେ ଯୋଗ ଦେଇଛି। ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗମ୍ଭୀର ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଟୁଭାଲୁ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିଶେଷଜ୍ଞତା, ସମ୍ବଳ ଏବଂ ସହଭାଗିତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ସଦସ୍ୟତା ଜଳବାୟୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂରକ୍ଷଣ ନୀତି ଗଠନ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଆଧାରିତ ସମାଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ ପରିବେଶଗତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପ୍ରତି ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁର୍ବଳ ଦ୍ୱୀପ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ। ନମ୍ବର 6, ଚୀନର CR-450 ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପାଲଟିଛି। ଚୀନ ସଫଳତାର ସହ CR-450 ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ପୂର୍ବ ସେବା ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ସାଂଘାଇ ଚେଙ୍ଗକିଂ ଚେଙ୍ଗଡୁ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ଲାଇନ୍ରେ 450 କିମି ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 281 ମାଇଲ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। CR-450ରେ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜାଇନ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 15 ମିନିଟ୍ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ସ ନାଚ୍, ଆବଦ୍ଧ ବଗି ଏବଂ ଏକ ହାଲୁକା ଗଠନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ଡ୍ରାଗ୍ ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଏହା ମାତ୍ର 4 ମିନିଟ୍ 40 ସେକେଣ୍ଡରେ 0ରୁ 350 କିମି ଘଣ୍ଟା ବେଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରିବ, ଯାହା CR-400 ଫିକ୍ସିଂ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ 100 ସେକେଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତ। CR-450 2026ରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସେବାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ ନବସୃଜନରେ ଚୀନ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ନମ୍ବର 7, ପାଣି ତଳେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଚୀନ ଭୂତ ଜେଲିଫିସ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛି। ଚୀନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପାଣି ତଳେ ମିଶନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ନାମକ ଏକ ଜେଲିଫିସ୍ ପରି ରୋବୋଟ୍ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟେକ୍ନିକାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ତାଓ କାଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ରୋବୋଟ୍ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଜେଲିଫିସ୍ ପରି ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବନକୁ କ୍ଷତି ନକରି ଜଳୀୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହାର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶରୀର ଏବଂ ଟେଣ୍ଟାକଲ୍ସ ହାଇଡ୍ରୋଜେଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍ ସାମଗ୍ରୀରେ ତିଆରି, ଜେଲିଫିସ୍ର ଗତିବିଧିକୁ ଅନୁକରଣ କରେ। ଏହାକୁ ପାଣି ତଳେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ଜେଲିଫିସ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ପୃଥକ୍ କରିହେବ ନାହିଁ।
नंबर 8 सारा विश्वर बौद्ध नेता मानक एकत्रित करने पाई भूटान विश्व शांति प्रार्थना महोत्सव आयोजन करिवो। भूटान रो राजधानी थिम्पू विश्व शांति प्रार्थना महोत्सव GPPF आयोजन करने को जाउछि, जहाँ विश्व शांति एवं मानवतार आरोग्य पाई उत्सर्गीकृत एक 2 सप्ताह व्यापी आध्यात्मिक समावेश नवेम्बर 4 रु 19 2025 पर्यंत अनुष्ठित यह महोत्सव बौद्ध धर्मर प्रत्येक संप्रदायर प्रतिनिधित्व करी विश्वर प्रसिद्ध बौद्ध लामा विद्वान एवं अभ्यासकारी मानक एकत्रित करिवो। नंबर 9 FATF रो चतुर्थ पूर्णांग बैठक 22 रु 24 अक्टोबर 2025 पर्यंत फ्रांस रो पेरिस रो अनुष्ठित। मेक्सिको राष्ट्रपति एलिसा डी आंडा माद्रेजियो को अधीन चतुर्थ आर्थिक कार्यानुष्ठान कार्यवाहिनी FATF पूर्णांग बैठक 22 रु 24 अक्टोबर 2025 पर्यंत फ्रांस रो पेरिस रे अनुष्ठित होइतिला। सम्मानित अतिथि पदक्षेप अधीन जामाइका एवं नाइजेरिया केन्या सहित प्रथम थर पाई FATF पूर्णांग एवं कार्यकारी गोष्ठी WG बैठक में अंशग्रहण करथिले। नंबर 10 भूटान रो थिम्पू भारत भूटान सीमा परिचालना एवं सुरक्षा बैठक अनुष्ठित। सीमा परिचालना एवं सुरक्षा उपर 14तम भारत भूटान बैठक 16 रु 17 अक्टोबर 2025 रे भूटान रो थिम्पू अनुष्ठित होइतिला। भारतीय प्रतिनिधि मंडल नेतृत्व स्वराष्ट्र मंत्रालय सीमा परिचालना विभाग सचिव डॉक्टर राजेंद्र कुमार नैथिले, जेतेबेले भूटान पक्षरु स्वराष्ट्र मंत्रालय सचिव श्रीजुक्त सोनम वांगियाल नेतृत्व नैथिले। नंबर 11 KHSIP अधीन केरल को विश्व बैंक 280 नियुत अमेरिका डॉलर ऋण मंजूर करिछि। स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता दीर्घायु एवं व्यवस्था स्थिरता वृद्धि करने पाई केरल स्वास्थ्य व्यवस्था उन्नति कार्यक्रम KHSIP अधीन विश्व बैंक केरल पाई 280 नियुत डॉलर ऋण मंजूर करिछि। एही पदक्षेपर लक्ष्य होउछि राज्यर स्वास्थ्य भित्तिभूमि को परिवर्तन करी 11 नियुत वयस्क एवं दुर्बल लोकों को उत्तम सेवा प्रदान करिबा, विशेषकर जलवायु संबंधी चैलेंज को दृष्टि रे रखी। नंबर 12 प्रधानमंत्री मोदी मन की बात रे कोरापुट कॉफीर प्रशंसा करी एहाकु प्रकृत में स्वादिष्ट बोली कहिथिले। प्रधानमंत्री कोरापुटर कॉफी चाषी मानक आग्रह को उल्लेख करी कहिथिले जे केतेक कॉफी प्रति प्रेम जागृत करिबा पई लाभजनक कॉर्पोरेट चाकरी छाड़िछंती। से कॉफी चाष रे महिला मानक भूमिका को मध्य प्रशंसा करी कहिथिले जे एही उद्योग सेमानक सम्मान एवं समृद्धि आनिछि। नंबर 13 भुवनेश्वर रे 10म धोनी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल समाप्त होईछि। ओडिशा सरकार SSEPD विभाग सहयोग एवं जितेंद्र कुमार विश्वाल अध्यक्षतार आईना द्वारा आयोजित धोनी एक स्वतंत्र अंतर्जातीय चलचित्र महोत्सवर 10म संस्करण सफलतार सहित समाप्त होईछि, जहाँ राज्यस्तरीय पदक्षेपरू अंतर्भुक्त सिनेमा पाई एक विश्वस्तरीय प्रशंसित प्लाटफर्म रे परिणत होईछि। नंबर 14 हॉकी इंडिया 2025-26 पुरुष एवं महिला लीग पाई कार्यसूची घोषणा करिछि। हॉकी इंडिया आज रांची रे आगामी 2025-26 सीजन पाई हॉकी इंडिया पुरुष एवं महिला लीग कार्यसूची प्रकाश करिछि। क्रीड़ा मंत्री सुदीप कुमार आगामी सीजन पाई हॉकी इंडिया लीग HIL पाई नूतन हॉकी दल रांची रॉयल्स रो लोगो उन्मोचन करिसेंती। महिला HIL टूर्नामेंट डिसेंबर 28 रु जनवरी 10 पर्यंत रांची रे एवं पुरुष HIL टूर्नामेंट जनवरी 3 रु 26 पर्यंत चेन्नई, भुवनेश्वर एवं रांची रे अनुष्ठित हबो। एही अवसर रे हॉकी इंडिया सचिव भोलानाथ सिंह उपस्थित थिले। नंबर 15 दक्षिण एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप रो द्वितीय दिन रे भारत 6 स्वर्ण 6 रौप्य 4 कांस्य पदक जीतिछि। रांची रो बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम रे अनुष्ठित चतुर्थ दक्षिण एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 रो द्वितीय दिन रे भारतीय दल 11 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट रे 6टी स्वर्ण 6टी रौप्य एवं 4टी कांस्य पदक जीतिछि। आउ एक इवेंट रो फलाफल एपर्यंत प्रकाश पाइबाकू बाकी अछि। जदि मोर एही प्रयास आपन को भल लागे तेबे भल पाइबा सदृश एंड एजुकेशन ओडियन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन को क्लिक करंतु।